जवाब चाहिए तृणमूल कांग्रेस राजपथ बीजेपी लड़ाई चल घोषित कर्मसूची मेयररा गांधी मूर्तिर पाददेशे आमरा गांधीजी के साक्षी रेखे जे दल आमरा तैरी करेछिलाम तृणमूल कांग्रेस सेई दल आज के 12 बछर क्षमताय सेई दलेर भाषा आंदोलन बांगला भाषा एवं बांगालीदेर उपर अत्याचार एर प्रतिबादे ममतार नेतृत्वे जे आंदोलन चलछिलो गत 1 तारिखे सेना बाहिनी के दिए सेई मंच खुले देवा हयेछे। एटा लज्जास्कर ब्यापार। राज्य सरकार एवं तृणमूल कांग्रेस के अपमान करा हलो। बाहिनी लागिए मंच खोलार कोनो दरकार छिलो ना, सौजन्यमूलक मुखे बोललेई हतो। तो ताई आमादेर तार प्रतिबादे एवं बांगालीदेर उपर निर्यातनेर प्रतिबादे आमादेर सारा बांगला जेमन आंदोलन चलছে रामनगरेও आजकेर 1 नम्बर ब्लक তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, মহিলা এবং আমাদের আইএনটিটিসি ইউনিয়ন সবাই আজকে সঙ্গে থাকছে। গতকালও উড়িষ্যায় আমাদের কয়েকজনকে মারধর করেছে, আটকে রেখেছে। যতটা সম্ভব মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে ফিরিয়ে আনছেন, ফিরিয়ে এনে এখানে তাদের কাজের ব্যবস্থা করছেন, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছেন, তাদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা। শ্রমশ্রী প্রকল্পও চালু হয়েছে। শ্রমশ্রী সেটাতে ভাতা দেওয়ার ভাতা দিচ্ছে। যতদিন কাজ না পায় তারা ভাতা পাবে, আর কাজ পেয়ে গেলে ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। যাই হোক, সেটা মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প, আমি বলতে চাই না, কিন্তু তাদের ভাতা দেওয়ারও ব্যবস্থা করছি।